Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel. Buat kebanyakan dari kalian, mungkin video terakhir yang pernah kalian nonton di channel gue adalah video ketika gue mengajak kalian untuk membuat jadwal di dinding kalian. Dan setelah video itu, gue belum bikin video lagi sekitar sebulan lebih. Tapi in the meantime, I was really happy to see what you did with your scheduling on your wall. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mention gue. Gue seneng banget kalian juga mengikhtiarkan untuk bisa hidup lebih produktif ke depannya. Kalau misalnya kalian nonton video yang diupload sebelum ini, maka kalian tahu gue sudah menyelesaikan skripsi gue. Dan kalau misalnya kalian sadar, yes, my background changed because I just moved out. I hope this is just as great as before. I got creative with postcards and washi tapes. Di video kali ini, gue pengen ngobrol sedikit dengan kalian tentang satu yang sedikit mirip dengan dua video sebelumnya, yaitu tentang scheduling. Karena saat ini gue sudah selesai pindahan dan sudah selesai juga dengan skripsi, maka yang menunggu gue di 3 bulan ke depan adalah summer break. Tentunya selama 3 bulan, the idea of break itself sounds really amazing. And break is supposed to be a time for you to relax. Nah, tapi selain break being a time for you to relax, menurut gue penting juga untuk kita bisa mengalokasikan seperti apa sih kita ingin relaxation. Dan selama ini kan, selama 1 semester terakhir yang gue lakukan adalah to research, study, go to the library every day and put myself all of what I have in my work. Nah, gue merasa bahwa 3 bulan ke depan ini harus banget menjadi self-reward time, dimana yang gue lakukan itu semuanya sesuai dengan apa yang gue nikmati, gue minati, dan juga untuk pengembangan diri gue juga. Nah, untuk men-schedule 3 bulan ke depan, gue pengen share proses ini dengan kalian semua supaya ini bisa menjadi another reference for everyone who are looking to do something in your break time when your life is not dictated by university or school schedule. Oke, gue ada komputer gue di sini karena gue ingin men-schedule 3 bulan ke depan di laptop gue. Dan sebelum gue mulai men-schedule, kalau misalnya kalian ngelihat story gue akhir-akhir ini, gue pernah ngepost satu foto di mana di satu foto itu ada 9 post-it yang gue jejer di study room gue. Dan 9 post-it itu adalah my main priorities for this summer break, yaitu ada learning French, working out, working in general, coding because I do want to learn coding, belajar lebih mendalam tentang membaca dan mendalami Al-Quran, lalu membaca buku. Those are my main items that I want to focus on. Oke, kalau misalnya kalian lihat di sini, my summer break weekly planner itu dibagi jamnya dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Tentunya with any scheduling, this is going to be very flexible karena again, it's summer break. Tapi gue pengen tetap ada guideline untuk pekerjaan yang harus gue lakukan. Sehingga gue tahu betul apa yang wajib dikerjakan dan apa yang bisa sedikit lebih flexible. Kalau misalnya kalian lihat sendiri dari jamnya, kalian bakal lihat bahwa ada jam-jam yang tidak gue masukin ke sini. Kenapa? Karena yang gue masukin ke sini adalah kegiatan yang menurut gue perlu dijadwalkan. Tapi banyak kegiatan-kegiatan lain seperti me time atau kegiatan dinner, spending time with family and friends yang menurut gue nggak perlu dimasukin. For what I want to do itself, ini udah gue tulis di bagian bawah. Pertama ada French because I want to learn a new language. Terus habis itu ada part-time, this doesn't change. I still teach English and interpret for kindergarten once a week. And then the fourth one, by the time you're watching this video, gue mulai magang di Scotters, jadi itu juga akan gue jadwalkan. Lalu YouTube so that I could still make time to chat with everyone. Lalu ada study group for spiritual self-improvement. Terus belajar coding because I think this is going to be really helpful ketika nanti gue masuk grad school. Terus Quran di sini mulai dari belajar tahsin sampai memaknai isinya sendiri. Terus morning vitamin ini adalah salah satu tips yang di-share oleh temen gue, di mana the first thing that you do when you wake up is to open your phone and not to check social media or respond to texts, but look at YouTube or podcasts and listen to any type of self-help
video. Jadi bisa itu kajian-kajian dari imam-imam yang kalian suka, atau misalnya podcast seperti TED Talk, bisa panjang, bisa pendek, pokoknya untuk first thing in the morning menyerap ilmu. Okay, so these are a couple of things that I want to do and I want to schedule it with everyone right now. Nah, yang pertama kali 6 to 8 definitely morning vitamin, dan gue ingin menjadikan ini sebagai daily routine. So starting from Monday all the way. Not Sunday, karena usually around that time on Sunday gue ada study group bareng perempuan-perempuan muslimah yang ada di Osaka. Jadi biasanya gue hadir di situ. Dan untuk Sunday in the morning kita masukin study group. Okay, terus habis itu 8 to 10. 8 to 10 itself is usually chores time for me. Chores and breakfast time with my husband. So I'll just add that. Okay, so 10 to 12 itself is a bit tricky karena ada some days when my schedules are different. Jadi mulai di sini gue bakal mulai masukin routines yang either daily or not going to be daily. Pertama yang udah pasti adalah part-time. Part-time sendiri itu hari Kamis, dimana gue mentranslate untuk satu TK yang ada di Jepang yang ada anak Malaysianya, dan mereka masih struggling mengerti ucapan gurunya atau misalnya teman-temannya. Jadi di situ gue bantu untuk translate. Selain itu hari Sabtu di jam yang sama gue ada part time juga mengajar bahasa Inggris, dan hari Minggu sekitar jam segini juga biasanya ada part time untuk mengajar bahasa Inggris juga. Oke, selain itu workout juga adalah yang weekly. Dan ini juga belum gue tentuin sih satu minggunya pengen berapa kali. Tapi on Wednesday is something that I'm hoping to do. And one day between these. Karena sebelumnya juga gue pilates itu setiap hari Rabu dan once a week. Cuman I'm gonna see if I could up my frequency to twice a week at least. Okay. Selain itu internship. Because internship is also important, and I think karena Scouter sendiri itu adanya di Indonesia dan jam kerjanya pun berarti GMT plus 7, sementara di Jepang kita plus 9. I'm gonna do it a bit in the afternoon Japan time, jadi jam kerjanya pun sesuai dengan jam kerja pagi di sana. Oke, selanjutnya French and personal project. Sebenarnya both French and personal project is very flexible. So I'm gonna do something else first, yaitu coding. Karena codingnya sendiri itu buat teman-teman yang nanya, gue belajar di Code Academy dan ini free. Yang gue suka dari Code Academy adalah Code Academy allows me to code at the same time I'm reading the instruction, dan gue nggak perlu download app apapun. Jadi kalau misalnya kalian lihat di tab gue ini, yes, gue belajar Python saat ini di Code Academy. Dan coding ini, let's make it into a more frequent thing. Coding, yay, from 10 to 12, 3 times a week. That sounds good. Let's fill out the nighttime first, because I think nighttime I have a more fixed routine. Belajar Al-Quran sendiri, gue bakal masukin, dan gue kayaknya udah mendaftar di hari Senin dan hari Kamis. Okay, next, let's do YouTube. Karena YouTube sendiri gue pengen upload 2 kali setiap minggunya. That means I also need to record twice every week. Jadi, I'm going to drag this I'm gonna drag this down here and here, and I'm going to do YouTube here. Okay, alasan kenapa gue prefer Tuesday daripada Monday adalah Monday usually is a day when you're planning everything out for what you need to do for the rest of the week. And so with internship, I think
that it would be required of me to follow their time schedule and structure. And I'd like to keep Monday open as much as possible for that. Jadi, YouTube goes on Tuesday and on Thursday. What do I have? Oh, reading! This is my favorite part. Jadi sekarang gue pengen membuat reading as a habit because sebelumnya selama dissertation yang gue baca itu selalu jurnal. Jadi ketika gue pengen buka buku, gue udah capek duluan, udah capek matanya, udah capek pikirannya. Jadi bahkan membaca yang menurut gue entertaining atau for my own self interest juga udah nggak minat gitu. Jadi karena sekarang udah tidak melakukan itu, gue bakal masukin reading for every night, including on weekends if possible. Dan gue pengen ngingetin juga buat teman-teman semua bahwa when you make a schedule, it's not so that you have to force yourself to really follow what you've written. It is more like a commitment so that you are going to maybe do something productive in your day. Tapi if things go not according to as planned, again, please be kind to yourself. Karena kita cuma bisa merencanakan, tapi realita akan apa yang terjadi di hari H. Kayak misalnya kalau nanti di hari H kita dapat WA dadakan harus ngerjain ini atau ngerjain itu dan gak bisa sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, it's okay. Okay. Sesuatu yang belum gue masukin adalah French, I think, right? Yes, French belum masuk. Next, we're gonna do French. And we're gonna put it where I haven't put in anything else. Kita masukin ke tanggal-tanggal sisa-sisa. Sebenarnya untuk belajar French ini sendiri, gue belum ngikutin kelas apapun. Jadi gue bakal mulai dari Duolingo dulu untuk dapetin basicnya atau dapet feel-nya sebenarnya seperti apa sih struktur bahasanya itu sendiri. Seandainya dengan self-learning gue merasa bahwa gue butuh tambahan lebih, baru nanti gue bakal coba cari course. Dan buat teman-teman yang punya rekomendasi, boleh langsung di kolom chat. Oke, kita mulai eliminasi ya buat mastiin bahwa semuanya udah masuk. French udah, workout udah, part-time udah, Scotters, YouTube, study group, coding, Quran, morning vitamin, read, chores. Okay. Personal project. Yes, so I am working on a personal project that I'm not going to reveal to anyone until it takes shape. So I hope you can forgive me for that. Then let's see, where should I add my I would like for this to be an everyday thing, but looking at this, I don't know if I can. Okay, in that case, let's add it here. I think that's it. Dan buat teman-teman yang nanya kenapa gue leave out some parts blank, karena it's weekends and I want to leave time for my friends and my family and for myself and me time in general. Ta-da! So my schedule is done. Untuk teman-teman semua yang sekarang juga lagi kayak gue, dimana kalian sedang in your off time, I would also recommend dan mengajak kalian juga untuk sama-sama bikin schedule supaya kita bisa tetap memiliki one summer break yang terstruktur dan produktif. Sampai situ dulu untuk video hari ini. It's really nice to see everyone again. Dan terima kasih banyak for all of your well wishes selama ini di Instagram dan di platform-platform lainnya. Semoga ini membantu dan semoga ini bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.